Bigyan mo ako habang ng 1,000 times. Binigay agad po sa mga insan. Pusan na yata po eh. Bigyan ba? Parang 15 na yung kaya ako. Pusan na lang. 1,000 times agad. Lagi. Let's go. Yan, isa. Pusan ka ba? Paulan mo 1,000 times. Yes. 1,000 times ay sayang pre. 15 lang. Pusan na lang pre. Ibabalik ka pa sa 1M pre. Parahin mo pre. 97. Binigay gagad 1,000 times idol. Thank you very much. Iba pre. Dagdag pa. Insan, dito tayo pumaldo kanina eh. Try natin. Buksan ka lang to. Bigyan mo nga ako agad ng 1,000 times! Binigay agad! Pusang gala, insan! Pusang gala ka, pre! Epic comeback! Sayang 15 lang yung taya ko! Pusang gala, pre! 1,000 times agad! Lagi! Let's go! Yan, insan. Pusang ka lang. Paulanan mo lang 1,000 times. 1,000 times. Sayang, pre. 15,000 lang. Pusang ka lang, pre. Ibabalik natin sa 1M to. Parahin mo, pre. 97. Binigay kagad 1,000 times, idol. Thank you very much. Iba, pre. Dagdag pa. Nagala 1,000 times na naman sa 15. Comeback is real. 1,000 times sa 15. Aray ko. Thank you pa rin, di ba? Saan? Balik mo na kayong 1M. Apple. Pre, 1,000 times ulit, pre. Pusa nga, paulan mas! Kailangan ko yan. Pusang gala, thank you very much. Right turn sa wakas. Uy, green. Nice. 1,000, pre. Pre, 1,000, pre. Pre, 1,000, pre! Pusang gala ako. Ba't wala yun? Hanggang 23 mil. Round to 1M! Pusang gala ang Lucky Penny, ha? Sumpain ang Lucky Penny. Chat kay Val Erime Oanola Bugalon from Negros Occidental. Okay. Okay, thank you. 136, tol. Sige pa. 400 na lang, 400 na lang, tol. 400 na lang. Pre, isa pa. Mukhang swerte sa 15K eh. Mukhang swerte sa 15K eh. Baka nagbibigay dito sa 15K. Oh, 1,000 mo ulit, pre. Dalawang 1,000. At kay Louis J. Coranes Miranda, maswerte pa rin, sabi ni Alfred Morok. Thank you, maswerte pa rin, idol. Okay. Okay, 1,000, pre. 1,000. Tol, 1,000 ulit, tol. Pre, pwede 1,000 dyan, pre. Uy! Uy, nasan yung 1,000? Wala. Talo sa Lucky Penny sa fortune ko, pumaldo. Buti na lang, tol, gumana yung fortune ko eh. Kagabi talaga, hindi gumana ang fortune ko, insan. Pag malaki na yung talo, fortune ko yung takbuhan ko, insan. Usang gala. Uy, siyam pa yan. At kay Jocelyn Gempesao. At kay Bebe Amen, 20K road to 1M. Alright. Sana mapa 1M natin to. Epic comeback talaga yun. Uy, uy, tol. Wala na tayong 1,000 times dyan. Ito na naman tayo eh, no? Sa una lang pinapaldo. Malay mo maglabas ng 1,000. Malay mo talaga insan. Malay mo talaga blue. Saging. Yan. Okay, 11.
Malayo sa 15K. Wala na. Wala na yung 1,000 times, insan. Wala na. Okay na yun.